Krećemo na uspon na planinu Željin. Krenuli smo praktično grlom u jagodi, što bi se reklo. I eto kolika je gostoljubivost ovih ljudi. Već su nas pozvali da sednemo i da popijemo nešto. Nigde slađe ne padne doručak i hrana nego negde u prirodi na čistom vazduhu. Ljudi, evo malo smo izgleda omašili stazu. Stižemo na Rogavsku čuku, najviši vrh planine Željin. I dobro jutro, narode. Dobrodošli u novi video. I konačno, posle duže vremena, za sve moje pratioce, jedan planinarski uspon. Nalazim se u selu Ploče i odavde, sa ovog mesta gde smo ostavili auto, krećemo na uspon na planinu Željin. Moja strast prema planinarenju upravo je i počela zbog planine Željin. Ova planina je bila naš prvi planinarski uspon, evo sada već pre više od 6 godina. Krećemo dakle na ovaj uspon. Čeka nas nekih, reći ću tačno na kraju videa, pošto merim razdaljinu, između 7 i 8 km. Čini mi se pešačenje u jednom smeru. Dakle, tura će biti oko 15-16 km. Prvi put kada smo se penjali, bilo nam je potrebno nekih 4 sata da se popnemo. Vidjet ćemo danas koliko će nam biti potrebno. Vreme je idealno. Vreme je idealno. Taj naš prvi uspon 2021. godine bio je u avgustu. Naravno, u avgustu je već vreme pretoplo. Krenuli smo otprilike u isto ovo vreme. A evo sada je prijatnih 17 stepeni. Rekao bih idealan dan za planinarenje. Evo ljudi, mene znate, dakle ja sam Zoran, nadimak Hale, po kome je i nazvan moj planinarski kanal. Evo da vas upoznam i sa ostatkom moje ekipe, sa mojim drugarima. I ono pod mog Mičinala, ere? Ovo je moj drugar Gabor. Misliš Mađar? Brat Damir. I naš Silvio Berlusconi. Pozdrav. Evo, prvi pogled na Željin, tamo gore se penjemo. Mir, tišina, cvrkut ptica. Stvarno, prelepo jutro. Ljudi, da vam kažem kako je došlo, kako se stvorila ova moja ljubav prema planinarenju. Imam ovde dedovinu, nedaleko odavde na nekih 20-25 km. Dakle, u okolini Aleksandrovca. I već odavno, naravno, mi ovde dolazimo na godišnje odmore. Mnogo puta smo eto bili u toku leta sa prijateljima, sa komšijama, radnim kolegama. I tako, sedeći jednom ujutru u selu, pijući kafu, rakijicu, na godišnjem odmoru, razmišljali smo gde bismo mogli da odemo taj dan. Pošto smo sve već u okolini, ovde sve moguće destinacije, počeo od Vrnjačke banje, od Uoča, Kopaonika, Jastrebca, jezera Ćelije, Jošaničke banje, Lukovske banje, Đavolje varoši, Tvrđave, Koznik, obišli po više puta. Eto, pala nam je na pamet ideja, sasvim onako slučajno, sedeći upravo u dvorištu i gledajući na planinu Željin, došli smo na ideju da se eto popnemo na nju. Istina, ja sam tada rekao prvi put, šta ćemo tamo gore? To je potpuno divlja planina, nema nikakvih turističkih objekata, nema ništa, nema asfaltiran put do gore, ali eto, složili smo se da odemo malo, da vidimo, da je obiđemo na neki izlet i u principu, ako nam se svidi planinarenje, i da nastavimo dalje sa njim. I tako, nakon doručka, sjeli smo u auto i naravno, ne shvatajući ozbiljnost planine, krenuli smo praktično
grlom u jagodi, što bi se reklo. Krenuli smo potpuno nepripremljeni, kao ovce, u fazonu, pa šta, popećemo se sad 2, 3, što da ne. I naravno, avgust mjesec, dok smo mi došli na početnu tačku, bilo već praktično podne. Na brzinu, posmatrajući, gledajući po internetu, odakle je najbolje ići na uspon, pročitao sam da je upravo od ovog mjesta. Međutim, pošto je nekoliko dana pre toga bilo neko veliko nevreme, prilazni put Željinu sa ove strane je bio katastrofalan. Tako da smo došli do jednog mjesta kolima i onda, vidjevši koliko je loš put, a željeli smo normalno da se približimo autom što više, odustali smo od ovog mjesta i ponovo gledajući na internetu otišli smo do Mitrovog polja i do sela Rogavčina, ako sam dobro zapamtio, i odatle smo krenuli na uspon. A to je, ljudi moji, bilo već 1:30 popodne. Dakle, potpuno nepripremljeni, u nekim malim, tankim, letnjim patikama, neko u sandalama, bez vode, bez štapova. Dakle, potpuno nepripremljeni i u krivo vreme. Ne shvatajući ozbiljnost ovog uspona. I tako krenuli smo, dakle, u 1:30 na preporuku nekog seljanina da skratimo put, išli nekom prečicom, znači strmo, izuzetno strmom uz brdo, i naravno mi smo već posle 20 minuta, pola sata praktično bili gotovi od umora. I tako išli smo još možda nekih pola sata, sat recimo, i kada smo izašli na jednu čistinu i vidjeli koliko je još u stvari daleko vrh Željina, odustali smo jer smo shvatili da smo suviše kasno pošli, da nemamo ni vode ni ništa, ali smo sebi tada rekli, tako reći, zadali smo sebi cilj da to ponovimo naredne godine. I naredne godine, eto, pripremili smo se ipak mnogo ozbiljnije, krenuli na vreme u 7 sati ujutru, kupili planinarske štapove, prve planinarske patike, što je u principu i najvažnije, oskrbili se hranom i vodom u rancu i krenuli. I eto, naravno, popeli smo se tada na Željin. To je bio naš prvi vrh, prva planina, eto, koju smo popeli. Sami smo sebi rekli, idemo tada da vidimo kako je to planinariti, pa ako nam se svidi nastavit ćemo, ako ne, nikom ništa. Nije bilo lako, ali smo uživali zaista. I gore na vrhu Željina, eto, rekli smo sebi, svidjelo nam se i nastavit ćemo sa planinarenjem. I eto, tada je prošlo više od 5 godina. Planinarim i dalje i volim ovo što radim. A evo, upravo na ovom mjestu, te prve godine, smo ostavili auto. Da, evo, baš pričam da smo prve godine ovdje parkirali auto. Dobar dan. Pominjemo, mi smo čak i jedno. 5 godina. 5 godina. Ovdje kolima da ste ostavili. Kad smo se prvi put penjali na Željin, sad smo malo niže dole ostavili auto. A dobro, hoćete da pijete nešto? Ne, hvala. Hvala vam puno, možda u povratku ako budete ovdje. Hvala. Dakle, eto vidite, u ovom zaseoku odakle praktično krećemo, sada smo eto malo neki 200-300 metara niže ostavili auto. Sreli smo prve ljude koji eto sede na terasi, piju kaficu, uživaju. Eto, na kratko smo porazgovarali koju riječ sa njima i eto kolika je gostoljubivost ovih ljudi. Već su nas pozvali da sednemo i da popijemo nešto.
svaka čast. Divni ljudi na gostoprimstvu, divni ljudi ovog kraja. Zaista smo oduševljeni. Desni vrh je Rogavska čuka, 1785 metara nadmorske visine, a levi vrh je Pločka čuka, ona je 6 metara niža, dakle 1779 metara. Ovaj deo prvi staze vodi ovim širokim kolskim putem. Idemo do planinarskog doma. Kažem, ukupno bi nam trebalo, recimo, zavisi od tempa, negde između 3 i 4 sata da se popnemo. Idemo dakle do planinarskog doma, imamo negde možda oko sat vremena. Tu ćemo napraviti prvu veću pauzu, doručkovat ćemo i potom od planinarskog doma ide stazica kroz šumu. Ide stazica kroz lepu šumu, tu ima malo jačeg uspona. Ovo do planinarskog doma je praktično zagrevanje. Ide se dakle cijelo vreme kroz šumu, lepu šumu, potočići. A po izlasku iz šume, na nekih možda 500 metara od samog vrha, prestaje šuma i sam vrh je čistina. Dakle, livade. Sada već, što kaže, nismo potpuni početnici. Sada već imamo malo više planinarskog iskustva. I zaista mi je drago, puno mi je srce, eto, što se posle 5 godina ponovo vraćamo ovoj planini. Prešli smo možda nekih kilometar i po. Evo, i sa ovoga mesta moj drugar Gabor i ja želimo da pozdravimo sve naše drugare iz planinarskog društva Panonci. I sve slobodna devojka iz Subotica. I sve slobodne devojke, eto. Devojke, ako vam se svidi moj drugar, naš planinar Gabor, ovo devoj postoji. slobodno se možete obratiti. On je slobodan, tako da... Nije on slobodan, on je Gabor. I evo na ovom mestu račva se put. Ne mogu da se setim, evo, ni Damir ni ja ne možemo se setiti kada smo bili pre 5 godina da smo na nekom mestu imali enigmu gde treba ići levo ili desno. Rekao bih da je ovo levo neki novi put. Zaista, tada smo pratili samo ovaj glavni put, kolski, i stigli smo bez problema do planinarskog doma. Ovo je nešto novo nasuto i čini mi se kao da je neki novi put. Biramo da idemo desno, da nastavimo starim putem. Da li smo pogrešili, vidjet ćemo. Čekamo sada da naiđemo na neke markacije, do sada ih je bilo na drveću. I čekamo da vidimo, ako pronađemo negde markaciju na drvetu, to znači da smo na pravom putu. Dakle, ako se uputite isto ovim pravcem, skrenite desno i nastavite da pratite ovaj put. Aha, evo ga. Evo, kažu, našli smo upravo markaciju. Znači da, nismo pogrešili. Skrenite desno i nastavite da pratite ovaj put. A evo, upravo na ovom drvetu vidimo markaciju. Dakle, možemo nastaviti dalje pravo. I nakon 50 metara ponovo nova dilema. Novo račvanje. U stvari, ovaj deo mali je bilo samo obilazak ovog dela. Evo, Silvio je otišao malo naprijed da pogleda da li na drvetu ima negdje markacija. Ja bih rekao ovog puta da ipak mi pratimo glavni put, ovaj levo. Širen je put, navlačno kamenje, ravnat i moguće je da su i posekli neka drva na kojima su bile markacije. Ništa, idemo dalje ovim glavnim putem. Eto, malo smo dilemi, jedino dalje ovdje možda trebalo skrenuti desno na onaj mali putić. Ali dobro, ako smo i pogrešili, nije veliki problem. Vratit ćemo se. Posle 100 metara ipak nalazimo na
prvu markaciju na drvetu. Dakle, nismo pogrešili što smo skrenuli levo, neću hvala. Nastavljamo dalje. Posle tačno sat vremena i pređenih 3 km i 100 metara ovim širokim kolskim putem sa blagim usponom stižemo do planinarskog doma na Željinu. Evo ovdje imamo tablu, nažalost polomljenu. Da je ovo dakle predeo izuzetnih odlika. Željin, da je zaštićeno područje druge kategorije pod zaštitom države. Proglašeno je dakle 2022. godine u cilju zaštite izvora, reka i potoka, šumskih ekosistema, florističkog bogatstva sa preko 355 biljnih vrsta i podvrsta i raznovrsnog i bogatog životinjskog sveta. Ja mislim da može da se uđe unutra, da nema katanac, samo je neki lanac stavljen, ali mislim da može da se uđe. I onda kad smo bili su neki madraci da je bilo tamo spremljeno. Da, može se prenoćiti u slučaju nužde. A eto, na ovom mjestu vidimo da imamo iz ovog creveta i pitku vodu, tako da ko se uputi na vrh Željina, ovdje dakle može dopuniti zalihe vode. Laganica do sad, drugari, a? I ovo je malo više od pola, tako? Tu negdje, a? Tu negde oko polovine, sad ne znam tačno ni ja. 3 km 100 metara smo do sad prešli. Ja mislim da ima malo više još, samo što je sada tek kreće, a ne pravi uspon. Nigde slađe ne padne doručak i hrana nego negde u prirodi na čistom vazduhu. Krenuli smo od planinarskog doma dalje ka vrhu Željina i sad, pošto smo bili eto pre 5 godina, u mojem sećanju je da smo odmah iznad tog doma ušli u šumu, gustu, visoku, i da je bila uska planinarska stazica. Sad smo malo zbunjeni, ali zašto? Zato što nema visokih drveća, evo upravo vidimo da su na ovom delu sva visoka drveća posečena, ne znam iz kog razloga. Da li su bila polomljena možda posle neke oluje? Zašto je sve ovako posečeno i iskrčeno, nema visokih drva? Ne znam, nije mi jasno, čak se i sećam da možda grešim, ali ovo nije, ovo je bila stazica. Nije bio ovakav široki put gde se moglo proći kolima. Tako da, zaista ne znam, na pravom putu smo sigurno, idemo ka vrhu Željina, ali se eto, za ovih 5 godina očigledno da se krajolik promenio. Dosta je drva posečeno, nažalost. Idemo dalje pa ćemo da vidimo, možda i grešim, možda će posle ići stazica kroz šumu, ali sve mi je ovo čudno, baš čudno.
Ovamo se vraćamo i pratimo onu plavu markaciju. Dakle, te plave markacije su također planinarske. Obeležili su ih pripadnici policije koji od nedaleko odavde u Mitrovom polju imaju svoj kamp za obuku. Zbog toga su plavo-bele boje. Evo vidimo markacije. Evo još jedno mesto gdje smo sada opet u dilemi. A prvi put nismo bili. Sve je bilo lepo obeleženo, lako smo došli do vrha. Da li nastaviti ovim putem pravo ili ovdje levo ići, što mi je nekako logičnije ka vrhu, pošto put ide uzbrdo. Ništa, hajde idemo uzbrdo. Nije problem nikakav, čim se izađe iz šume gore je čistina pa ćemo vidjeti gdje smo. Ako smo za malo i pogrešili, markacija nema nigde, nema veze. Znači na sve strane vidimo mnogo posečenih stabala i potpuno je promenjen krajolik. Vjerovatno da su na nekima od tih stabala i bile markacije i sada ih nema. Zašto je izvršena ovolika seča šume? Zaista ne znam, eto, ako neko od vas zna, neka napiše dole u komentaru. Da li možda posle nekog velikog nevremena je bilo mnogo polomljenih stabala, pa eto, izvršena sanitarna seča. Ili jednostavno, ne znam, eto. Iako je ovo područje pod zaštitom države, da se šuma baš nekontrolisano seče. Ima li gde markacija na drvetu? Nema. Ali dobro. To je to. Idemo na gore pa lakše će biti za orijentaciju kad uskoro izađemo iz šume, jer sam vrh je ogoljen i nema šume. Pa ako smo negde malo i zalutali ulevo, udesno, kada izađemo pri vrhu, bit će nam mnogo lakše da se snađemo. Ljudi, evo malo smo izgleda omašili stazu, ali nije ni čudo, stvarno. Nadajmo se da Planinu nismo, tu smo na Željinu i nismo, i na pravom smo putu, dogovor da idemo ka vrhu, idemo sigurno ka vrhu Željina. Jedino što smo izgubili markacije i sada smo skrenuli sa utabanih staza i idemo evo preko ovih stena dalje gore ka vrhu. I evo nas ljudi, nakon tačno 3 sata kako smo krenuli na stazu i 6,6 km pod samim vrhom Željina. Eto, malo smo promašili stazu, markacije nismo vidjeli, ali dobro, nema veze. Željin je stvarno lag za snalaženje, tako da nije bio problem nikakav, trebalo je samo ići na gore i znali smo da izlazimo na čistinu. Pošto smo malo omašili put, ne izlazimo na sedlo tačno stazom između dva vrha, nego smo sada na ovom levom, nižem, koji se zove Pločka. Čuka, polja borovnica, koje su tek počele da rumene, da zriju i ovdje kada one sazriju zaista ima puno berača. Evo nas na drugom najvišem vrhu planine Željin, na Pločkoj čuki, 1779 metara nadmorske visine. A odavde je stvarno fenomenalan pogled na sve strane. Tamo na neki 4-500 metara je najviši vrh Rogavska čuka, do kojeg ćemo otići malo kasnije. A evo na ovu stranu, dakle, u pravcu severa, pruža se, ako se ne varam, planina Stolovi. I onda na ovu levu stranu Kopaonik. Vidi se tačno tamo pravo. Tamo pravo se vidi vrh Kopaonika, Pančićev vrh. A na ovu desnu stranu
Ne znam, eto, ako neko zna neka napiše šta bi to trebalo da bude. Prokletije, Šar planina, Hajla možda u Crnoj Gori. Ti vrhovi su još uvek pod snegom, a to su vrhovi, čini mi se negde oko 2400-500 metara visoki i eto na njima još uvek ima snega. Stižemo na Rogavsku čuku, najviši vrh planine Željin. Sasvim ok, eto, malo više od 3 sata, Lagani trening. ali stvarno eto, možemo reći da nije bio težak uspon. Ljudi, dakle na ovom mestu u penjanju mi smo nastavili pravo ili levo, znači na ovom račvanju puteva nastavili smo pravo gore, tako reći većim glavnim putem, a trebalo je skrenuti ovde desno. Tu smo čak i otišli malo, ali nismo vidjeli markacije. Dakle, ovaj desno put je najkraći put do vrha Željina i vodi eto cijelo vrijeme kroz šumu, a ovaj levo put glavni je malo obilazniji, malo duži i malo je blaži uspon, tako da možda nije ni loše napraviti jednu kružnu turu, eto, ko neće da ode i da se vrati istim putem. I evo nas narode, nakon pređenih 13,3 km i gotovo 6 sati završavamo naše planinarenje, našu pešačku turu do vrha Željina. Uživali smo zaista u ovom lepom danu, sunčanom, nije bilo pretoplo. I naravno sada ostavljamo stvari u auto i idemo Na Zaječarsko. Idemo naravno na Zaječarsko, dobro smo ožedneli. Idemo nešto da prizalogajemo u neki fin restorančić. Jeste se umorili, drugari? Onako, svi ćute. Dobro je. Da, taman, ono, nije bilo ni preteško, nije baš ni lako. Taman kako treba. Hvala vam što ste odgledali i ovaj moj video. Ako vam se svideo, evo, molim vas, ostavite like, ostavite neki komentar, pitajte nešto što vas zanima, šerujte ovaj video prijateljima, tako ćete mi pomoći i tako ćete mi dati do znanja da vredi ovo što radim, što snimam, što montiram. Toliko za danas od nas, veliki pozdrav, vidimo se uskoro.